ang ganap ngayon. Okay, you start up. Down, Mahirap pala maging teacher. Anos lang talaga. down, up, and down. Oh, Anya ti favorite mo nga toy? Unicorn talaga, met. Tatay, drawing da kano di ay favorite toy da? Hahaha, mayat-mayat. Inikan na pa iti init? Ada mata kiningiwat na hehe. Into manen sumaro do kakabsat.